gabangma borok sawo nong tripakhi ekotta mungkha bengo kemaida thangka poguida thangka ino onek borok sungu jengbo kafraino tongo bubagara chira khogin tongo mukti khiklai saino tongo soba nokhri tongle nungna ble nora hangka kai tabuk jara chukti khainai tipra motha bai jara chukti khaine borok sidna naya ble ka aboni bagida sing andolon khaitong aboni bagida sing tini 23 tarik ko civil society ni bakhaktei bo sing tini bon kol khaitable andolono nokhor kable kai baksa baksa borok no biko nongni tripakhi ekot chukti mani biko nongni no compromise ro gobang ma borok gobang ma dorone engko khayo bubagarane heno thokai heno gobang ma borok engko khayo ka ang sanani nayo sing kichini man thaino man tuti de sing naya ung tongba sing sanin tongo chira khogin tongo bubagaran lagi sing jotto tipra sarong chira khog tongle kisu borok ne bade kesing le borok chini man thaino tari di tabu kajo kurita khadi hintong khaba singgo nine tongle ridi chin odikar no risri yang kai sing khai tam khaina aboni bagita tini soba aboni bagita sing tini lamo nokhona nang tongo ga ani kokungkha jeng wan sugui kok sanane nango mada man manne 18 maso sing chesta khai tongo government ni ungko bai sing onek officer bai sing malaika home minister malaika chief minister malaika chini tipra sarong hamkarani bagai manthani bagai chini sukti no kajokari khalai dihne tini khalaiya tini central government notification ek mas ni riui illegal migrant na thati khalai se kajokar khaijaya sab chira khokka ba bo party chira khokka bubagaran no kare tipra motha kare civil society kare sab chira khokka kebo to chira khokya bubagaran chira khokka na bole gobangma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kemo khorang tisanai kere tangi tisaya karon jatiyo rajnitik dol tongnai je netaro borok khorang tisai meya tisanane bong odikar kere bong ni phan kere bor tipra sarani kok saragya tipra sani manthani kok no saragya borok nijini manifesto bo je kok rimani aboni implement khaidi hne porjonto borok saragya jodi borok sarakka kai 125 amendment bill pass khlaiye tripura wo titi edisio borok khomata rimang kham maya borabo kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edition jago khomata ren je kok samani tini 7 bosor lai thangka tini 8 bosor kaitong tangi tini chok tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election nungya high court case thaika high court order rikha supreme court last bubagara thangka supreme court sing case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body tipra rajyo wa edise lakao krai sing sanka khaidi nini general elakao panchayat nirbachan ngo municipality council election ngo বিধান সভা ni vacancy to election ngo কিন্তু তিনি তৃতীয় এডিসিও কাই নিনি বিসি ইলেকশন নুঙ্গিয়া দুইটা ভ্যাকেন্সি কাউন্সিল নি আরো ইলেকশন নুঙ্গিয়া খালাই জায়গা কোন ইলেক্টেড বডি করে তাঙ্গই খালাই জায়গা অকক সিংনা নাঙ্গো অকক সিং সানানি নাঙ্গো তাঙ্গই খাইরাই গা বরক তামনি বাগৈ তিপ্রাসানি হামক্রাই যদি নং নাই টংখাকাই তিপ্রাসানা যদি হামজাগৈ টংখাংজাকাই যে BC election khalai di nei 125 amendment bill pass khalai ingo tiprasan ya khomata ni sarigya gabangma borok sabo bubagaran tentayo tini nukhana noro borok ni chehara no borok saragla kono dino sarigya borok tiprasano tuyei tomsa sikire ungei tiprasarang no tamsana nonomuti dabi riwane khateng riwane u agi sipem ni hai nono pun riwane wag riwane omo simi sai tiprasana bande woi tiprasarang no thokayei tiprasana hasek nani tiprasana odikar no chek nani omo simi se borok chaito goi tongo tiprasarang no tuyei thunggei borno tomsa sikari islamei abo khayei sin tipra hano tini thui thopsa khiklayei choba khlayawoi hano segei nakha chini man thena segei nakha chini political rights chini administration rights beba no segei na becha wansugui na dik tako bukuro jeng bo jaga wo tong tabu kai ota kaisa chini ngongkha dabingkha je 6 number chini dabingkha kok borok basana roman script bai chalu khainani abono gusuna khaidi ne tangai
O dabi tinin simi amotisin সংবিধান অধিকার তাঙ্গে সিংনো রিজাগিয়া তিনি মিজু ভাষা যদি রোমান স্ক্রিপ্ট সইমান অঙ্কাকায় তিনি যদি খাইছিয়া জয়ন্তের সইমান অঙ্কায় তিন নাগারক যদি রোমান স্ক্রিপ্ট সইমান অঙ্কাকায় চিনি ভাষা কায় তাঙ্গে সইমাইয়া অনেক বরক সাবো আবো ভারতনি অঙ্কয়া স্ক্রিপ্ট ইয়াহনে ভারতনি স্ক্রিপ্ট অঙ্কায় তিনি লাদাগ বাইকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই লাদাগনি ভাষানো সিনেন বাগে রাষ্ট্রপতি নোটিশ জারি খালাইয়া এক শিডিউল no বাদ দিগরে দে এক শিডিউল অরঙ্গানা কিন্তু ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তো অরনি কক বরং সিনানি বাগে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইতু হনে নোটিশ জারি খাইদি মামলে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট টাঙ্গি খাইয়া অম সিপিএম যেরকম কংগ্রেস এরকম ভাবুক নেই যে সরকার তো নাই বড় সেম ন চিনি ত্রিপুরা সানে কোন মানথায় বড় রিজনানি মুসুমিয়া চিনি সংবিধান অধিকার না বড় নুতান বড় খাকলাবি অগজাগো বড় খাকলাব যগজাগো চিনি বড় রক লেখা করুংটন অব বরং নাইয়া অথচ বরক সাও সবকা বিকাশ হিনে বড় সবকা বিকাশ জায়গায় তাঙ্গে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট তিনি তাঙ্গে ত্রিপুরা সারং কক বরক সিনানি ক্ষেত্র নোটিফিকেশন জারি খাই সাকলাই মাইয়া আবনি বাগিনো आं सानाय जे रोमान स्क्रिप्ट न स्टेट गभर्नमेंट दातिनो नोटिफिकेशन खालायै चिनी कक बरक न सिनानि बागै चिनी अधिकार न रिना निंथुन आबनो तयै चिनी चबा अबसम खालाय दं एबं खालायै थानाय ताय कायसा ककंखा चिनी त्रिपुरा सारंनि एसटी सार्टिफिकेट नावै गोबां मा बरक ताबुक चाकरि खालाय दं कयेकटा जेता आं थानि तथ्य मावनातै आं चिठिबो सैका आबन प्रतिबादबो खालायका किंतु 300 पॉइंट कोनो एक्शन नाहार जायगा एसटी फेक एसटी सर्टिफिकेट बाय प्रमोशन मानि दंगो फरेस्ट डिपार्टमेंट खरकसा प्रमोशन मान मानि आबने बिरुद्धे सिटी सिका 300 पॉइंट कोनो एक्शन नाहार जायगा ताम सानाय दाखुरो किछु एक्शन खालाय जायगा जत किछु न जों कासो जागै दं जत किछु न जों सेफले जागै दंगो जोंनि मानथायनो बुसेगै जाय दंफानो खरांथि सापानो आबनो कोनंको कार्यकरि खालायमाया कारण जों तिनि मेजरिटी दङ माइनरिटी थांका जोंनि थानि तिनि पलिटिकल पावर करै एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा आबनि बागै जोंनि कगनो केबो खानानानै नाया Hano hai belai kena wara masih jawa kira masih ja. Hano hai dadak sidak mampli ka sabega sosial media wo mokol baitang eba khub baitang dadak sidak mampli. Ngete tawak tu bok sanok pila no mampli no no. Kam ke semanai jahna eba kam ke no bujimanai jahna. Tini ni mampli bo faing no. Ngete tawak tu bok sok tini ni mampli ngo baisi. Hano belai kena sini barang mana sini emle sarong jitte proba. Tini calo belai kena sini tini nai tok ti berasal lo kurang no. Belai no nak kumani kok no. Sawi kena ni kaya bawa hai belai no kobe kok no. Sini teh tahu teh buk sono kok kesarga. Tam ne bola bayi ke tanai calo. Sini teh pura menang sini cara emle ronjit teh berapa sini teh neta menteri bawa hai sini teh saat song. Oh bayi ke sini teh perasaan iman tanya. Daki ne bawa hai teh perasaan ekorok. Dati no mana ini bawa hai. Mana ni bahkan no tangai tong ini kok remani ya ulo. Abadot ni neta abus rata sini teh nai tok teh perasaan lo kurok. Balik no bayi kok sel jamu ni bising teh. Tam ni bola obai ke sini ti perasaan ekorok mana himani piko tabu manja eba obai thokai ini koksil da jamani eba obai koksil da jamani bising tu tini chalo sini boromonang sini char emle ronjit devroma abno tini rungana tini chalo belai kino kokkenga eba obai belai kino kok reply rika tam ni bola obai ke bok bo sini ti perasaan dofani bagi eba obai sini ti perasaan ekorong no to bonani bagi no Absurd rate belai kino kaprong lai tong ni nai eba wahai belai kino samong lai tong ni nai bo tini salo sini beramanang sini cari emle ronjit te broma kobe kok no sawi kenarika yang itu tahu tu box nok mampli no gue puja mana itu na pada yang itu tahu tu box song sing bisi kok sewi tini salo sini beramanang sini cari emle ronjit te broma sini te tahu tu box song sini te tiprasa ekor no tunya eba wahai sini te tiprasa ni mantan yo tunya tamani kok kesar ka eba bawa ke message riga Abang tu ni mesti kita kam ke bodoh ini lena. Bini kuang ni bising dia bawa mampli bising tu. Yang kita tahu tu box nak kita kam ke naik tungli. Tini nama mampli no. Bus kang 23 tarik Oktober. Sini hastewo civil society ni bukhakte kaisa 24 घंटा ni bon
kobok jakha o bono rugui kobangma bororok sungkha tamo demand no tui o bon kobok jakha kobangma borok comment o khaikha tini ang je Facebook live o phainai nei je Facebook o ang je suirimani sungkha 24 ঘন্টা bon khlaile tam mungsinai kobangma borok no sungkha bon khlaiye jeng chini manthai rok no mala man no nei amti rok bo kobangma no sungkha tabo kok bumangkha jeng je dabi no tuye phainai 23 tarik October o choba khlainani kobangma borok no jengno saka ba comment logo bo sikya illegal migrant no tuye choba muthak jakti dang thangka tangi illegal migrant no tuye tabuk choba khlaijakya omtui kobangma borok no comment bo sungka tabuk kokungkha choba khlaina phana kaisa jora nango watini mol jorawo choba khaina phano kobangma jingjal asayo watirok wakhai lukorok phainani thangphai khainani kostongo a jora tai chini hukbar hini tongo khetoroko thangai mairok bornan nango hugroko mairana nango ka omorok no bo wansugoi jeng choba ma nokhoro jeng site kaisa wansugma bai ungya jota phasing na harino jeng kongma sawo choba ma khlayo 23 tarik October civil society ni bkhaktai jeng je bon nungmani kogumangkha omo rajnotik bodol tui khaye jeng judi andolon khaya kai kobangma borok sawo rajnotik bodol bai choba khaitai kon mungsanglia tai kaisa kok bumangkha rajnotik ni phataro kobangma chini dofa hana hamjangnai chini lukurok tongo borok no bo jeng khobnan nango borok bo tiprasa borok bo hana hamjangnai borok no bo tui dulani nango borok bo choba nokhana musumjago kai aboni bagai no jeng civil society no tuyeibo jeng uram choba ma nokhor thanai 7 tarik July 2025 Agartala o jeng illegal migrant no tuyei kaisa kotor ma rally khlaika Bangladeshi push back Bangladeshi go back hini ani saimama mote omono kotorma Agartala shohor poila Bangladeshi go back Bangladeshi push back hini rally kotorma khlaimani civil society ni bakhaktai 23 tarik October je manthairono tuyei jeng choba nokhonani thangtongo omorok ni bisingo tongo puile 1 number no illegal migrant rokno naitugu tikhlainani jara Bangladesh ni phainai chini hawo segi tongphainai chini manthaino segi tongphainai borok no naituk tikhlainani gobangma borok ni question je 2024 ni 31 December jora se kendra sarkar saklai dikha Bangladesh ni je borok rok phainai borok chini hawo tongmanai nagorik tongmanai nai abo notification ani mokolo boklaika chini hasteni jotto rungkurung tai lukurongni mokolo boklaika kokungkha mose tini CN কার্যকরী ইয়াগুলো তিনি সে খরক বসে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা ত্রিপুরা হাপাইনাই বা 12 বছর হাপাইনাই খরক বসেগলে অনলাইনতে এপ্লাই খালাইকা বিধানসভা কোয়েশন নিজাখা आं निजे क्वेश्चन दिखा ताई चिनी कांग्रेस नि अजामा सुदीप्राय बर्मन बो क्वेश्चन दिखा चिनी जॉइंटली क्वेश्चन रिमानी यागुलो त्रिपुरा नि चीफ मिनिस्टर ब्रह्मगनां मानिक साहा जी बोसाका ताबसक जरा छिए त्रिपुरा वो लागुंगमानी परेवो खरकचापानो एप्लाई खाया कोहने kai tabuk je Tripura wo 2024 ni 31 December পর্যন্ত যে মনো যে ফলক জাং মানে 2014 নি 31 December নি হইতে 2024 নি তাই 10 বছর যে ফলক জাং মানে যাগুলো ব মো tabuk অফ Facebook লাইভ খাই তম জরা খরক চাপানো কেবো সিটিজেনশিপ মানানি বাগৈ
online tikai share ni raidatei apply khainai kriko tabo kokungkha chini hasteni sorkar especially home department je tui tongnai kendroni nirdeshona rimani yagulobo talsani jora khai rimani yagulobo ebong talsani poreobo tabosik jora tangai yapri karak romjagya gobangma borok ni posno buni hawo Delhi wo Gujarat Maharashtra Delhi wo Assamo karak yapri romjagai tongo Tripura wo khaitangai yapri romjagya norok basa anbo osungmung ke kokung kha takurok bukurok chini je naharmu illegal migrant notiye chini je soba o soba chung mothagiri yakho tabu kokung kha o je illegal migrant nokta chini hawa hap tongphai mane obo tabu borok na illegal karon borok orok khogoi tongphai mane sie raidatei judi bor apply khainani thangka angkai porthomono norok a sie ni je form fill up khainani norok online tikai apply khainai di from no kaisa one by one norok nai thani kaisa jaga option tongo a jaga Bangladesh ni kono documents bo sapin ma khainai aro voter talika o aini kono voter ID card tongkhakai passport tongkha angkai othoba aro current bill limani tongkha othoba bin khetoni kaulo tongkhakai aro bo submit ma khlayo aboni bagai gobangma chini Tripura hawo Bangladesh ni bororok habui tongphai mani bor apply khairagya apply khaimani logologeno borok jottono borok apply khaimani logologeno borok jottono Bangladeshi hisabe sikar khaima namani klayo hekeino borok Bangladeshi sikar khaimani logologeno borno detention camp matlangnai government karon illegal migrant hini ko simani yagulo borok ungkobo kono phataro tongui maya government borok no logologeno detention camp matlango kai aboni bagino je tabuk Tripura hawa kobangma lak lak je Bangladesh ni borok hujagui tongphainai oro je fake document submit khlaye je voter ID card ration card tarpore khainini Aadhaar card omor je tikhai tongmani mor bebak no borok abo illegally babe tikhaika bong abo fake document aboni bagino borok kirui tongo je oro siete citizenship nahanani কিন্তু chini kokungkha bo 2024 ne 31 December phonongthon neng bini kagozpotro verification khaidi bo judi bharatni nagorik manan musungui tongkha jakai bo apply khaitun কিন্তু apply bo khaya aro hujagui tongnai chini manthe bo segui tongnai chini habo segui tongnai omongui maya mo bharat borsho bo mote ain chalung maya কিন্তু kokungkha Tripura rajyo bo bharat borsho ni ain tabuk jakai aboni bagino ang sanani nayo je Tripura rajyo je hajar hajar lakh lakh je Bangladeshi borok tabuk illegally je habui tongmani omo datino borokno naitok tikhlaina nungthon othoba je Bangladesh ni borok tabuchin hawot tongo borok raidati khai siani raidati khai citizenship ni bagai borok apply khaina nungthon apply khairongno borno datino romna nungthon o dabino tuino 23 tarik October jeng bonda kokha government no pressure ni bagai government no jeng mokol kaina ni bagai chini o bon jeng kol khaika karon sarkar siring siring khai tongkhakai boni khunjuo klai boron khunjuo habya boni mokolo klaiya aboni bagino 23 tarik chini 10 chini je dabini puilangkha je kendra sarkar je dik nideshona rimani Tripura wo je beni babi ka borok hapai mani borno naituk tiklaina bagai jeng saka chini ta kaisa second demand ni kakai protekta district ba jela wo kaisa kai detention camp chalu khalainani tamni bagai kakai oro okok kisa angnorongno khursai sawana jeng illegal migrant ni choba khalai tongmani mo sudu jeng simi civil society simia chini bubagara kabangma jorawono illegal migrant no tei kok saka illegal migrant no Tripura haste ni rohana ni kok saka tabu titi edisiwo
त्रिपुरा मथाबाय खाजाक गभर्नमेंट चलिबोय दं अनेक कगलाम अनेक सालायमानि उलव टीटी एडीसी गभर्नमेंट थानाय 20 तारिख सेप्टेम्बर 2025 साल मारिव कायसा नोटिफिकेशन जारी खालायखा अ नोटिफिकेशन जारी तयै जों बुसकांनि साल टीटी एडीसी एलाकाव जारा तंनाय इलिगेली बेनि बागै जारा हाबै तंफायनाय बरंनो नायथुक तिख्लायना बागै जों नोटिस जारी खायनाय दातिनो सम्भवत जों नभेम्बर तालनि सिमी अ नोटिस रिनानि याप्रि काराक रमनाय फायनाय 27 तारिख बुबाग्रा नि तैफांबाय चिनि कायसा टीटी एडीसी नि एलाकानि जे कमिटी खाजाखा इलिगेल माइग्रेंट इशुनो तयै आबोनि कायसा मीटिंगनि परेवनो जों याप्रि रमनाय चिनि टीटी एडीसी गभर्नमेंट जे बांग्लादेशनि बररक चिनि एडीसी एलाका बबो जागा हाबै तंफायचा बरंनो ना नाय बुताल लिस्ट नातुक नाय कामिओ थांगै प्रशासननि बखाक्तै बरंनो नोटिस रिजांनाय का अ नोटिस जारी खालायजाखाय कम नोटिस अमंखाय को नोटिस जारी खालायजाखा अ नोटिस गोबां मानसिनि प्रत्येकटा जुनाल लन कमिटी दंगो आ कमिटी रग जों नोटिस सिमामेन परे साब जुनाल हियारिं मुंनाय नोटिस सिमानि परे बरनो जों डेट सायरिनाय मुसिक तारिख निनि हियारिं मुंनाय हनै गाय ताबो ककंखा हियारिं गो तामो सोंजांनाय हनै गोबांमा बरक सोंगु हियारिं गो तंनाय जे बनो जों साजांनाय जे निनि डकुमेंट जतन तुबि फाइबेदि ताई 1971 नि 25 मार्च नि आगे जारा त्रिपुराव हापैना विशेष करा चिनि एडीसी एलाकाव जारा हापैनाय बरंना डकुमेंट्स न मातनिनाय अ डकुमेंट्स न जों आबो आम जगुइ नायजांनाय आबो चिनि हियारिं नि बिसिंतै जे बरंने 71 नागेनि बिनि बुफाने बुसुनि कोनो डकुमेंट फनगैमाया बिनि फाइल आलादा खायजांनाय एवं जारा फुनुक माननाय बिनि फाइल आलादा खालायजांनाय ओंखाय आबुनि बागैनो जे जों ओ जे आइडेंटिफाई उमानि परेखायनो जों आबुनो डीएम नि थाने रजानाय एसपी नि थाने रनाय चिनि एडीसी एलाकाव इलिगेल माइग्रेंट हाबै तंफायमानि म जों फाउन खायमाका बरनो नायतुगुइ मानखाय हनै रजानाय ओंखाय बरनो नायतुगुइ मान परेखाय जों याप्रि रमनो बागै जों खायजांनाय साजांनाय जोंनि अफिस नि गने टीटी एडीसी गभर्नमेंट बखाखै जों साजाय आबुनि बागैनो ओ जे इलिगेल माइग्रेंट न तनिना बागैनो डिटेंशन कैम्प नांगौ जेता आसामो 9 जना एप्लाई खायमानि बिसिंगो 3 जना सिटिजेनशिप मांखा किन्तु तै बाकी 6 जना जारा एप्लाई खाने बरक माया बरक ताबुक डिटेंशन कैम्प तंगो अब आसामनि चीफ मिनिस्टर बो साका अकंना आगिबो आं साका ओंखाय आबुनि बागैनो जों दिनै सेकेंड दाबिंखा जे प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा जिल्ला वो कायसाका डिटेंशन कैम्प खालायनानै 3 नम्बर चिनि दाबिंखाय स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायनानै ताबुक आरो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालायजाखा तामनि बागै इलिगेल माइग्रेंट न किन्तु जों आरो नुखा जे आरो सुदु त्रिपुरानि पुलिस न सिमसे आरो तुयै इंको नि स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायजागो चिनि कक उंखा बीएसएफ इंगाखाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे ओ आसाम राइफल बीएसएफ नबो स्पेशल टास्क फोर्स अंतर्भुक्त खायनांगौ बरनबो दावै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खायतांगौ अबो बाय फान कराकनाय कारण त्रिपुरानि पुलिस तारो ताबुक जारा तंनाय बर अनेकेनो बांलादेशनि फाइ और खगै फेक डकुमेंट तिख्लाय चाकरि ना हानायबो तंगै मानो काय आबुनि बागैनो जों नायो जे गाहाम काय नायथुगै तिख्लायनाय गेकाय बीएसएफ तै आसाम राइफल जवान नांनाय अफिसार नांनाय अ स्पेशल टास्क फोर्स अबनो चिनि दाबि तंगो अ दाबिनो तैनो जों बुसकांनि 23 तारिखो चिनि बन कबखा तै कायसांखा बेनि विदेशी अनुप्रवेश ताबुक जे हाबतंमानि अमनो मोथांनानि बागै जों इनार लाइन पारमिट नि दाबि खालायखा अ इनार लाइन पारमिट उंखा 1993 सन्न एटिटेब ललितदेव बर्मा ग्रुप बाय स्टेट गभर्नमेंट नि जे चुक्तिंखा आरो इनार लाइन पारमिट कक सैजाक दङ स्राय खालायो राज्य सरकार केंद्र सरकार आबुनि प्रस्ताव रहकाय नै त्रिपुरानि विधानसभाव आं क्वेश्चन नि माने अब दिसे लाउंखा सोंनानै कोनो सुजुग मालिया आइपानो जों आबनो ओ जे चुक्ति अनुसारे जों दाबि तिसाका
केंद्र सरकार नो बांग चिठी सिखा होम मिनिस्टर नो चिठी सिखा जे त्रिपुरा इनलाइन परमिट चालू खाइनानै उनथु हिनै एंकाय चिनी दाबिओ अ इनलाइन परमिट त्रिपुरा वो बांग्लादेश नि बरक हापाइमानो मोथागनानि बागै चालू खाइनानि बागै जों दाबिति साका इनलाइन परमिट चालू खाइके तामो चिनी लापुंनाय अब शुद्ध त्रिपुरा साने नंगानो आबुनि कग्या हामारि फाइन आबुनि कग्या गभर्नमेन्ट टैक्स बो माननाय जे कुनु बरक फाइका एंकाय बो जागा फाइनाय बो जागा तंनाय आबो कायसा बो रेजिस्टार मा खाइनाय एवं जे जागा तंग बो कतदिन तंनाय आबो रेजिस्टार खामा खाइनाय नखर थांगाकाय बतावाइसा ओकनो साविमा थांनाय अफिसर बो जानगैमा थांनाय जे लामातै फायो आ लामातै थांगाकाय बो जानगैमा थांनाय ता एंकाय अब दिल्ली न कायसा त्रिपुरा बसे बरक हापका बसे नखरका आबोनि कायसा हिसाब उंगै तंगो एंकाय आबोनि बागैनो त्रिपुराओ इनलाइन परमिट किसुदिन आगे आं मणिपुराव बुबागारा बाय थांका थांमानि यागोलो जोंथ' इलेक्टेड मेम्बार एमएलए नि बागै सिनि इनलाइन परमिट नांगिया किन्तु जारा गभर्नमेन्ट नि कुनु सार्भिस खाया बा इलेक्टेड मेम्बर या बनका इलेक्ट बरक इनकाय इनलाइन परमिट नांगौ बर परमिट नानो थाखाय 20 टाका रां जमा मारियो जमारि खाका अब गभर्नमेन्ट नि रेभिनिउ ओ थांपायो एवं बो जागा तंगैनाय साल बोसोर तंगैनाय बो तामनि बागै फाइका आबो रेकर्ड तंग थांगौ का आबोनि बागैनो सिनि डिमान्ड हिंगाय जे त्रिपुराओ इनलाइन परमिट दाति चालू खाइनानि बागै अ दाबिओ जों नारक जाखा दा कायसा कखंखाय जे नरक जतन साइमानो जे त्रिपुरा मथाबाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट त्रिपाक्षिक कायसा चुक्ति माने आरो लैंड राइट्स नि कक साजाक दङ पलिटिकल राइट्स नि कक साजाक दङ चिनि कल्चरल डेभलपमेंट नि कक साजाक दङ चिनि लैंग्वेज डेभलपमेंट नि कक साजाक गोबां मा साइट दं गाय ताबुक जों ककंखा अचुक्ति खाइमाने तिनिफ्राय 18 मास जों काय थांका जों अनेक बार केंद्र सरकारनो थाङै जानखा लास्ट जों होम मिनिस्टार मालायका बुबाग्रा सहकाय बरक सावक तिनिया खाना जों खाइनाय नाय दङ अमते खाइनाय हरबो जों चीफ मिनिस्टार बाय मालायसा अमनतयै गोबां मा इसुनतयै जों मालायसा तिनिया खाना हेनि दङ कि आबोनि बागैनो जों ताबु जे नायो जे चबानि बिसिंतै जों कायसा प्रेसारिनानि बागै अमनो जों नायो जेतु गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट कक रिखा जे जों नंनि अधिकार नंनि मानथायनो जों गसिना हाका अमनो रिनाय हनै का जों ताबु सानो जेनि मानथायनो रिदि हनै गोबां मा बरक सावो नंनि त्रिपाक्षी एकट्टा मुंखा बेंग कमायदा थांगा पगुइदा थांगा न अनेक बरक संगु जोंबो काफ्रायनो दंगो बुबागारा चिरा खगन दंगो मुक्ति खिखलाय साइनो दंगो सबा नखरि दंब्ले नुंनाब्ले नर हंगाकाय ताबुक जारा चुक्ति खाइनाय त्रिपुरा मथाबाय जारा चुक्ति खाइनाय बरक सिरिना नायाब्ले का आबुनि बागैतो जों आन्दोलन खायतं आबुनि बागैतो जों तिनि 23 तारिखो सिभिल सोसाइटि नि बखाक्तैबो जों तिनि बन कल खायकाब्ले आन्दोलन नखर काब्ले काय बाक्सा बरक होनो बिको नंनि त्रिपाक्षी एकट चुक्ति माने बिको नंनि नो कम्प्रोमाइज र गोबां मा बरक गोबां मा दरने अंको खायो बुबागारानो हेनो थकाय हेनो गोबां मा बरक अंको खायो का आं सानानै नायो जों किसिनि मानथायनो मानतै दे जों नाया उंटंबा जों सानै दंगो चिरा खगन दंगो बुबागारान लगी जों जत त्रिपुरा सारनो चिरा खग दंब्ले किसु बरकनि बादे के जोंले बर चिनि मानथायनो तारिदि ताबु कार्यकरि ताखायदि हिन दंखाबा जोंबो नाय दंब्ले रिदि चिन अधिकार न रिसरियां काय जों खाय ताम खायनाबा आबुनि बागैतो तिनि सबा आबुनि बागैतो जों तिनि लामा नखरनो नां दंगो गा आनि ककंखा जों वानसुगुइ कक सानानै नांगौ मादा माने 18 मास जों चेष्टा खाय दंगो गभर्नमेन्ट नि उनको बाय जों अनेक अफिसार बाय जों मालायका होम मिनिस्टार मालायका चीफ मिनिस्टार मालायका चिनि त्रिपुरा सारंनि हामकारायनि बागै मानथायनि बागै चिनि चुक्तिनो कार्यकरि खालायदि हनै तिनि खालाया तिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 1 मास नि रिउइ इलिगेल माइग्रेंट नाथि खालायसे कार्यकरि खायजाया सब चिरा खकाबा बो पार्टी चिरा खक्का बुबागारानो कारै त्रिपुरा मथा कारै सिविल सोसाइटी कारै सब चिरा खक्का केबो तो चिरा खगया बुबागारान चिरा खकानाब्ले गोबां मा त्रिपुरा राजनीतिक दल दंगो केबो खरांथि साका केबो खरांथि सानाय करै तांगे तिसाया कारण जातीय राजनीतिक दल तंनाय जे नेतार बर खरांथि साइमेया तिसानाने बंग अधिकार करै बंगनि फान करै
borok tiprasarani kok saragya tiprasani manthani kokno saragya borok nijini manifesto bo je kok rimani aboni implement khaidi hinai porjonto borok saragya jodi borok sarak kakai 125 amendment bill pass khalaiye Tripura wo titi edisio borok khomata rimang khamu maya borok abo kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edisin jago khomata ren je kok samani tini 7 bosor lai thangka tini 8 bosor kaitom tangai tini chok tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election nungya high court case thaika high court order rikha supreme court last bubagara thangka supreme court jeng case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body Tripura rajyo edise lakao koroi jeng sanka khaidi nini general elakao panchayat nirbachan ngo municipality council election ngo বিধান সভা ni vacancy to election ngo কিন্তু তিনি titi edisio kai nini bisi election ngya duita vacancy council ni aro election ngya khlai jagya kun elected body koroi tangai khlai jagya okok se singna nango okok se sing sanani nango tangai khairai ga borok tamni bagai tiprasani hamkrai judi nang nai tongkhakai tiprasana judi hamjagai tongkhangyakai ya je bisi election khalai di hinai 125 amendment bill pass khalaiye ingo tiprasana jago khomata rini sarigya gabangma borok sawo bubagaran tentayo tini nukhana noro borok ni chehara no borok saragla kono dino sarigya borok tiprasana tuyei tomsa sikire ungoi tiprasarang no tamsana nono muti dabi riwane khateng riwane u agi sipem ni hai nono pun riwane wag riwane omo simi sai tiprasana bande woi tiprasarang no thokayei tiprasana hasek nani tiprasana odikar no chek nani omo simi se borok chaito goitongo tiprasarang no tuyei thunggei borno tomsa sikari islamoi abok khayei chin Tripura hano tini thui thopsa khiklayei choba khlayawoi hano segei nakha chini manthene segei nakha chini political rights chini administration rights bebak no segei na becha wansugui na dik takok bukuro jeng bojaga wo tongtabu kai ota kaisa chini ngongkha dabingkha je 6 number chini dabingkha kok borok basana roman script bai chalu khainani abono gusona khaidi hine tangai odabi tinin simi amoti sin সংবিধানের অধিকার tangi singno rijagya tini miju basa jodi roman script bai suiman ongkakai tini jodi khaisia jointer suiman ongkai tin nagarok jodi roman script bai suiman ongkakai chini basa kai tangi suimaya onek borok sabo abo bharatni ongko ya script ya hne bharatni script ya kai tini ladago baike roman script bai ladakni basano sinan bagai rashtrapati notice jari khlaikya এক শিডিউল no bardigrade এক শিডিউল orong ngana কিন্তু Tripura government to orni kok borno sinani bagai roman script bai suitu hne notice jari khaidi mamle Tripura government tangi khaya omo CPM je rokom congress erokom bhabukni je sarkar tongai borbo chinno chini Tripura sane kono manthai bor rinani musungya chini সংবিধান অধিকার বড় নুতান বড় খাকলাবি অগজাগো বড় খাকলাব্র ইয়গজাগো চিনি বড় রক লেখা করুংটন অব বরং নাইয়া 1800 বরক সাও সবকা বিকাশ হিনে বড় সবকা বিকাশ ইংকাকাই তাঙ্গে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট তিনি তাঙ্গে Tripura সারং কক বরক সিনান ক্ষেত্র নং নোটিফিকেশন জারি খাই সাকলাই মাইয়া আবনি বাগিনা আং সানাই যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন স্টেট গভর্নমেন্ট দাতিনো নোটিফিকেশন খাইयै chini kok borok no sinani bagai chini odikar no rina ningthun abono tuyei chini choba obosum khlai tong ebong khlai thanai tai kaisa kokungkha chini Tripura sarongni ST certificate na woi gobang ma borok tabuk chakri khlai tong koyekta jeta anthani tothyo mamna tei ang chithi bo sika abon protibad bo khlaika কিন্তু 300 পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন না হার জায়গা ফেক ST সার্টিফিকেট বাই প্রমোশন মানি তঙ্গ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট খরকসা
promotion mani abone biruddhe siti sika 300 point kono action na ha jagya tam sanai takhuro kichu action khalai jaga jotta kisuno jeng kaso jagai tongo jotta kisuno jeng chephle jagai tongo chini manthaino bushegi sai tongphano khorang tisapano abono kono ko karyokori khlaimaya karon jeng tini majority tongma minority ing thangka chini thani tini political power kre administration power kre kha aboni bagai chini kogno kebo khananani naya ka aboni bagai no jeng soba sudu jeng inkilab jindabad ba lamao simiya tini jeng hortalama phaija gobangma borok saw 24 ঘন্টা tam khainani 100 ঘন্টা redi jem dabi maya saridi takuk soba amti khai unja jeng wansungna nangnai terek terekai chini sobani homsang jeng sengri no tongo jeng bothariya jora jorawo chini jingjal chini bororongni jingjal no naharibo jeng sobawo kisasa lena oima tongo tamne kakai chini lokorokbo to bigra mangsi hugo thana nango kheto mai bona nango watei pamtei aborno wansugino jeng uram kisa bothagei matong ke aboni bagino jeng sobawo chini dobahni tiprasani manthani sobawo jeng kuno dino lena yako jeng satino homsang no tuye singri toniko abo kisa uram kisa salai thanglayo kintu homsang le singri no tongko aboni bagino फाइने 23 तारिख अक्टोबर चिनी 24 घंटा निजे बनो सारा त्रिपुराओ जत्तनो न आं कबगनाय जे फाइदि जे चिनी अबन्न जों जत्तनो राजनैतिक न जों पगलायै जों राजनैतिक बै न थकक जागै जों जत्तनो कमर थांका जों राजनैतिक बेनार फायावै जों सिभिल सोसाइटी नि माध्यमे कथालायै थानसा उंलायै चिनी मानथनि बागै जों नखलायानो एबं बोसकांनि सालो तेबो जों कतमा सबाव जों नखनाय गायचिनि जे 7 नम्बर दाबी जे एसटी एससी रंनि जे फेक जे चाकरी नाहारि तंमानि डकुमेन्ट्स बाय अबनो तारतारि बातिल खायना नंथन अ दाबीबो जों नारखा ताय कायसा कखंखा जों अलो गोबां मा चिनि सिभिल सोसाइटीनि बरक बाय जों कक सालायका गोबां मा बरक जों मालायका जे चिनि थानाय 2024 नि सेप्टेम्बरनि 4 तारिखआव दिल्लीआव चिनि सिलाइबाय सभा खालायनाय एनएलएफटी एबं एटीटीएफ बाय जे त्रिपाक्षिक चुक्तिमानि आरो लैंड राइट्सनि कक दंगो पलिटिकल राइट्सनि कक सुजाक दंगो एके अ चुक्तिबो तिनि इमप्लिमेंट खायजायगा उंटंखा ओ चिनि त्रिपुरा मथाबाय त्रिपाक्षिक जे एकर्ड दंमानि अमति हायखान एकर्ड दं जायगा एके ओ ताखुक संरबो जारा सिलाइयाखरै सभानि नखरि फायनाय सिलाइनि सभानि नखरि फायनाय अ ताखुक संबो सभा नखनानि मुसुंगो बरबो इमप्लिमेंट बुंनि मानथायनो